Seperti ini Mas E. Halo Mas E, info-info tutorial cara membuat foto gadruk dari kardus. Ini sudah jadi part 2-nya. Seperti ini Mas E. Ini yang lama, ini yang baru Mas E. Lebih seram. Oke, kita langsung pakai Mas E ya. Info-info begini Mas E. Bagus bukan? Kita saksikan terus Mas E. Jangan lupa subscribe dan juga like, share juga ya. Lanjut, info Mas E. Info kata-kata Mas E. Mam 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 mam. Mantul.